padasan mi man dato smoker nga napili dato asawa ta sardines ti gamiton mi. Timun una i-steam ko mun una dito electric steamer ko habang aramid suna ti apoy. Ta inhilera kon nga kastan. Siyempre, kasama ti teamwork mi ti agap-apa kami habang aramid kami. So nga ado nga apa nga imuna ata ipilit na gami nga nagpigsa ti apoy na kakunak. Hangko kailangan tinapigsa nga apoy, ilang smoke na ti kailangan. Ka ipapilit na lahat nga sinungrudan. So nga di duma nakset makita di nakaparabaw nga di nakset di ay hintaigid kon. Tata, nagkasundo kami matlang bandang huli, inik kami ti cherry nga kayo, nagbanglo, bareng ano na imas to. Tata, baybay amdita ko na, ang mahanlat na mapakalin apan sang kasirit na, hang makatal na.